الحمد لله، له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي المصطفى وعلى الرسول المجتبى وعلى الخاتم المقتفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. اليوم نتوقف مع خلق من أخلاق الإسلام. هذا الخلق هو خلق عام، خلق المعاملة مع الناس، حسن المعاملة مع الناس، فإنما الدين إنما هو حسن معاملة مع الناس، وليس مجرد صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، بل لا بد مع ذلك، أي مع هذه العبادات، لا بد من أن تكون هناك المعاملة الحسنة والخلق الجميل مع الناس أجمعين. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا بمعنى الإسلام، أي ادخل في الإسلام كاملا، أي طبق الإسلام كاملا، لا تأخذ منه شيئا وتترك شيئا، بل لابد أن تأخذ منه العبادة، وأن تأخذ منه حسن المعاملة، وأن تأخذ منه حسن الخلق، أن تأخذ الإسلام كاملا، لا أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وسنرى من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا أن الإنسان المسلم لا بد أن يحسن معاملته مع الناس، ولن تنجيه عبادته إذا كان سيء الخلق مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس عنده درهم ولا دينار، يعني إنسان فقير لا يملك مالا، ليس عنده درهم ولا دينار، هذا هو المفلس الفقير المديون الذي لا يملك شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، بأعمال صالحة كثيرة، بحسنات، ملايين الحسنات، يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الرجل وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يعني قتل هذا، يعني شتم وضرب وقتل وأكل المال الحرام، أفعال معاملة سيئة مع الناس. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، ليست عنده حسن المعاملة مع الناس، مؤذي والعياذ بالله. النتيجة: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يعني يأتي معه ملايين الحسنات، لكن عنده حساب مع الناس، ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هؤلاء المظلومون من حسناته، حتى إذا انتهت حسنات هذا الإنسان كيف يكون الحساب؟ يؤخذ من سيئات المظلومين فتوضع على هذا الإنسان المفلس الحقيقي، ثم تكون النتيجة بعد ذلك أنه يطرح في النار والعياذ بالله.
مثال حقيقي واقعي نراه كثيرا في حياتنا. إنسان يتعبد جيدا ولكنه يظلم الناس ويأكل الحرام ويشتم الناس ويؤذي الناس، هذا يأتي يوم القيامة وفي رقبته آلاف المظلوميات للناس الذين ظلمهم، فيأخذون من حسناته ثم بعد ذلك يعطونه من سيئاتهم والعياذ بالله. حديث لو تأمله الناس لكان الإنسان منا يعيش في حياته بجوار العبادة مع حسن المعاملة وحسن الخلق مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له امرأة من صيامها وصلاتها، يعني كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل شديدة العبادة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ليست عندها حسن المعاملة مع الناس. هذه المرأة كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم ذكروا له امرأة أخرى تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط، يعني قليل من قطع الجبنة، أقط هو الجبن. هذه المرأة تصوم رمضان فرض وتصلي المكتوبة، يعني 5 صلوات، يعني تفعل أقل شيء الفرائض، وتتصدق بشيء قليل من الجبنة. ثم هذه المرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل الجنة. فالمرأة الأولى تفعل حسنات كثيرة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة الثانية تفعل الفرائض وتتصدق بشيء قليل من أقط ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. انظر إلى الفرق. يعني إذا أحسنت معاملتك مع الناس وأخلصت في عبادتك مع الله سبحانه وتعالى يكفيك من العبادة القليل، يكفيك من العبادة القليل. لو اكتفيت حتى بالفرائض، الصيام والصلاة والزكاة والحج، هذه الفرائض عليك، ثم أحسنت المعاملة مع الناس، فأبشر بخير وأن تكون من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مر في يوم على صبرة طعام، هذه كومة من الطعام، هذه الصبرة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. هذه الكومة من الذرة أو من القمح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد بللا، يعني وجد عفونة في هذا الطعام من الداخل، وجده فاسدا من الداخل لكن من الخارج شكله جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. أصابته السماء يعني نزلت عليه المطر فتعفن منه جزء وبقي جزء صالح، يعني كأن السماء أمطرت فأصابت الأسفل ولم تصب الأعلى. يعني هذا الرجل غشاش مخادع، جاء بالطعام الرديء الفاسد فوضعه من أسفل، وجاء بالطعام الجيد فوضعه من أعلى، وبدأ يبيع للناس. طبعا يبيع الصالح مع الفاسد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أن هذا الرجل يكذب ويخش، لأن المطر لن تنزل من السماء على داخل الطعام وتترك خارج الطعام، ستصيب خارج الطعام أولا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا لم تجعل هذا الطعام الرديء الفاسد الذي خبأته في داخل الطعام الجيد، لماذا لم تجعله فوق الطعام وأمام الناس حتى يراه الناس ويروا هذا الطعام جيد وهذا طعام فاسد؟ أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقة المسلمين الصحيحة. فلذلك إذا كنت تريد الجنة وإذا كنت تريد النجاة من النار والنجاة يوم القيامة، فعليك بعبادة الله سبحانه وتعالى وبحسن الخلق. وإذا عبدت الله عبادة صالحة سليمة جيدة خالصة فإن الله يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إذا صليت صلاة حقيقية فهي ستنهاك بإذن الله سبحانه وتعالى عن الفحشاء والمنكر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واتوبوا إليه إنه كان توابا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje o nosso imã, Sheikh Fahmi, optou por um tema fundamental porque ele descreve
com poucas palavras, a essência do Islã, o significado da religião. E o fato do Sheikh ter escolhido hoje esta khutbah também é algo importante para nós, porque hoje é a primeira vez que a gente está fazendo aqui a transmissão ao vivo dessa khutbah, dessa oração de sexta-feira, e por isso também os nossos duás, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos ao nosso imam, Sheikh Fahmy, Allah Barak Lak Sheikh, pelo esforço que ele vem dedicando nas últimas semanas para conseguir chegar até esse resultado. Isso é muito importante para nós e para a divulgação do Islã, inshallah. Quando se fala no Islã, as pessoas imaginam que religião, de um modo geral, é algo que se restringe à relação do ser humano com o Criador, Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, os próprios muçulmanos caem nessa armadilha. Hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas ditas religiosas, ou que a maioria de uma coletividade entende que são religiosas, mas o foco delas é restrito nas práticas espirituais, nas adorações, na oração, no jejum, peregrinação, seja Hajj, Umrah, o básico. E as relações entre as pessoas? Onde é que ficam? Ou seja, qual é o propósito do Criador, Deus Todo-Poderoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala, enviar ao ser humano um código tão completo, tão perfeito, e o reflexo do Islã no nosso comportamento ser algo tão pobre, precário, incompleto? Por quê? Deus diz no Alcorão Sagrado: ó crentes, abraçai o Islã na sua totalidade. Então ele se refere a quem? Aos crentes, aos próprios muçulmanos. Abracem o Islã na sua totalidade, ou seja, cumpram com o Islã, vivam o Islã na sua plenitude. Não escolhe um pedaço, uma parte do livro sagrado, outra. Essa é a palavra de Deus. Eu não posso escolher, oh meu Deus, isso aqui tá bom, isso aqui para mim vai bem. Ah, isso aqui eu já não gostei não, difícil, vai me dar trabalho, não é exatamente aquilo que eu quero, vai contra os meus desejos, as minhas paixões, as minhas vontades, ou aquilo que eu enfiei na minha cabeça, aquilo que eu considero correto, certo, adequado. E esse é o perfil do muçulmano hoje. O muçulmano padrão, aquele muçulmano que briga com todo mundo, inclusive com a sua própria comunidade e seus próprios familiares. O muçulmano que se coloca acima de todos, o muçulmano que não convive bem com ninguém. Por quê? Porque ele escolheu determinadas partes do Islã e abandonou outras, excluiu outras. E isso é um erro, um grave erro. E no mesmo versículo ainda, Deus completa: e não sigais os passos de Satanás, por certo, ele é vosso inimigo declarado. Então as duas informações estão combinadas no mesmo versículo, para que a gente entenda que tudo aquilo que Deus mandou, tudo aquilo que Ele revelou, eu devo seguir, eu devo aceitar. Eu não posso selecionar uma parte que me agrada e escolher outra. Isso significa que eu estou sendo induzido ou mal influenciado por aquele que Ele já avisou que é inimigo declarado do ser humano. E ainda assim, a gente acaba incorrendo também num outro erro. Por quê? Algumas pessoas entendem e falam: olha, Sheikh, não, eu invisto muito na qualidade do meu comportamento. Eu me dou muito bem com as pessoas. Trato todo mundo bem. Ajudo. Sou um bom profissional no meu trabalho. Eu não preciso ficar rezando como o pessoal que vai lá na mesquita toda sexta-feira, ou aqueles que se preocupam em rezar 5 orações diárias. Não. Fazer jejum no mês do Ramadã. Não. Por quê? Porque eu já investi no meu comportamento. Isso também é errado. Deus diz no Alcorão Sagrado, em outro versículo: recita o que te foi revelado do livro. Isso é uma ordem, isso é uma orientação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele. Recita o que te foi revelado do livro e observa a oração, ou seja, pratique a oração, reze. Porque a oração preserva
o ser humano da obscenidade e do ilícito, ou seja, a oração, como uma das adorações, ela nos protege justamente do mau comportamento, das nossas falhas. Então também uma pessoa que abandona a oração, abandona o lado da prática espiritual, ele nunca pode afirmar que ele é completo na outra metade, que ele tem um comportamento exemplar. Por quê? Porque falta para ele uma parte, falta o escudo, falta aquela ligação diária, frequente, de tempos em tempos, a cada 2 horas e meia, 3 horas, ele para e reza, e se prostra ao seu Criador, conversa com Deus. Isso mantém ele num nível mais elevado. Mas por que então, Sheikh, aqueles que rezam muito têm mau comportamento? Porque eles não entenderam também o significado. Eles não entenderam essa relação lógica. Eles transformaram a oração num ato mecânico, como se fosse um robô, uma ginástica. Jejum do Ramadã virou dieta. Hajj, peregrinação, virou turismo, virou passeio. Tira selfie. Então nós é que subvertemos, nós é que prejudicamos o significado do Islã. Nós é que estragamos a essência da nossa religião. E absorvemos o Islã restrito meramente aos 5 pilares. Que Islã é esse? Um Islã limitado, um Islã desnatado, diet, light, a gente quer o Islã integral, completo. Isso é que o ser humano precisa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez perguntou aos seus companheiros: quem é a pessoa falida? Quem é aquele falido? Qual é o padrão de raciocínio nosso? Como é que o ser humano, via de regra, pensa? Que sucesso é sempre sucesso material. Sucesso nessa vida é o conforto, é o bem-estar material. Então, quando alguém pergunta quem é o falido, eles responderam ao profeta: o profeta é aquela pessoa pobre, né? Um miserável, aquele que não tem nada. Não tem dinheiro, não tem propriedades, não tem absolutamente nada. Ele falou: não. O falido é aquele que chegará no dia do juízo final, perante o seu Criador, com um bom registro, um bom acúmulo. Em outras narrações falam de montanhas e montanhas de hasanat, de recompensa, pelas suas boas ações. Muitas orações. Jejum no mês do Ramadã, jejum voluntário, Hajj, Umrah, caridade, pagamento da zakat, tudo. Montanhas, pilhas de recompensa. Mas tratava mal os outros. Subhanallah, era triste, o homem não se dava bem com ninguém. Tratava as pessoas mal, prejudicava, lesava o direito dos outros, ofendia, agredia. Começa a prestação de contas no dia do juízo final. Aquelas pessoas que foram prejudicadas por ele vão começar o quê? A receber, porque qual é a moeda? Imagina, eu vou chegar no dia do juízo final, perante o Criador, olha, o senhor aceita um Pix? Eu posso passar um Pix para aquele irmão que eu prejudiquei? Vou fazer uma transferência bancária? Acabou, gente, acabou. Dunya, essa vida aqui acabou. Lá a moeda é outra. O que nós vamos levar dessa vida aqui? Carro, ninguém leva. Casa, ninguém leva. Nem a roupa do corpo a gente não leva no nosso túmulo. Vamos só enroladinho ali, bonitinho no cafã. Então, qual é a moeda que a gente tem para compensar todas as falhas nessa vida aqui? Justamente as recompensas que a gente acumulou, a parte positiva do nosso saldo perante o Criador. Então, vai tirar. Olha, você magoou aquele, vai. Xingou esse, vai. Desrespeitou aquele, vai. Tirou o direito do outro, vai. E vai, pagando. Aquelas montanhas de recompensas vão descendo. Vai descendo. Baixou, zerou, cheguei no chão. Olha a fila lá. Pelo amor de Deus, está grande ainda.
prejudiquei muita gente nessa vida, magoei muita gente nessa vida, fui injusto com muitas pessoas nessa vida, até com meus próprios parentes. E agora? Eu não tenho mais o que oferecer. Aí eu começo a pegar, então, agora, a parte negativa deles. Os pecados, os erros deles vão somando na minha conta. E essa pessoa, então, é lançada ao castigo, ao fogo. Esse é o falido. Chegaram até o profeta, trouxeram o exemplo de 2 mulheres. Falaram: ô profeta, tem uma mulher, uma senhora, que reza durante a noite. Significa o quê? Que além das orações obrigatórias, a mulher reza a oração voluntária da noite. Quantos de nós hoje têm condições ou se esforçam para rezar durante a noite? A mulher reza durante a noite, profeta. Jejua durante o dia. Faz caridade. Acumula boas ações, mas olha, a língua dela machuca todo mundo. Metralhadora, gente. Falando mal de todo mundo. As pessoas acham que não tem nada, uma fofoquinha. Falei mal, não. Eu ouvi aquela curiosidade, ouvi e contei para outro. Isso é haram, isso é pecado. O profeta falou: ela não é uma boa pessoa e o destino dela é o fogo, é o castigo no inferno. Subhanallah. Falaram então de uma outra senhora que fazia simplesmente as orações prescritas, ou seja, rezava só obrigatório, gente. Faz as 5 orações, o básico do básico do básico, o mínimo. Profeta, ela faz as orações prescritas. Caridade, ela dá aí um pouquinho de coalhada para as pessoas, mas não machuca ninguém, não faz mal para ninguém, não fala mal de ninguém. Subhanallah, o profeta disse: essa mulher é do povo do paraíso. Essa mulher é do povo do paraíso. Simples assim. Por fim, o profeta passou diante de um monte de milho. Estava vendo. Bonito, bonito, gente. Bastante milho. Chegou então até o vendedor. E foi e colocou a mão no monte de milho. E sentiu lá embaixo, lá dentro. Opa, alguma coisa... está molhada, está úmida. Perguntou para o vendedor do milho: o que é isso? Por que está úmido lá dentro? Esquisito. E já com a umidade, você já não garante a qualidade do milho. O que o homem respondeu? Ô mensageiro de Deus, ele ficou assim por causa da chuva. Graças a Deus, quer dizer, o homem agora conseguiu um milagre. Choveu, mas molhou o milho lá dentro. Por cima está lindo, sequinho, bonitinho, brilhando no sol. Mas o molhado foi lá dentro. Óbvio que ele inverteu. Ele pegou o milho bom, seco e jogou por cima. Você não pode. Você trapaça, está enganando as pessoas. O profeta disse para ele, então: aquele que engana os outros não é de nós. Fique sabendo disso. Então, essa é a conduta islâmica. Esse é o perfume da religião. Quando as pessoas chegam perto da gente, as pessoas sentem esse cheiro, essa doçura do nosso comportamento, essa alegria, essa tranquilidade com a vida. Essa é a felicidade nessa vida e na outra, naquela cara fechada o tempo inteiro. O muçulmano, aquela cara dura, está sempre irritado, sempre tenso. Por quê? Cadê a nossa fé? A nossa fé não se restringe a esse espaço aqui. A nossa fé são as 24 horas do nosso dia, aqui dentro e lá fora também. E não é só entre nós, é com todo mundo que está lá fora também. Não é só na nossa casa, é com a sociedade toda também. E aí o Sheikh encerra com 2 perguntas. Quantas pessoas, nesses mais de 1400 anos do Islã, abraçaram a religião justamente por essa conduta exemplar, respeitosa, disciplinada, amorosa dos muçulmanos? E a gente sempre olha para o passado, né? Olha para os primórdios da religião, olha para a elite do Islã, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, e os seus companheiros, porque
nós fazemos parte da segunda pergunta do Sheikh. Quantas pessoas abandonaram o Islã ou recusaram o Islã por causa do nosso comportamento ruim? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فملخص القول في حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس أن كثيرا من الناس منذ بداية الإسلام إلى الآن دخلوا في الإسلام بسبب أنهم رأوا مسلما صاحب خلق حسن جميل ومعاملة جيدة مع الناس، فآلاف وملايين البشر دخلوا في الإسلام بسبب حسن الخلق. وكم من الناس قد يعرض عن الإسلام أو لا يعجبهم الإسلام عندما يشاهد والعياذ بالله مسلما منفصلا عن دينه أو عن خلقه، يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول. عندما تجد مسلما مؤذيا صاحب خلق سيء فهو مسلم يصد الناس عن الدين ويكون صورة سيئة للإسلام والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا غائبا إلا بخير وددته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا مريضا إلا عافيته وشفيته. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وكف عنا من آذانا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تنصر أهل فلسطين نصرا عاجلا غير آجل، وأن تفرج عنهم ما هم فيه. اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وتقبل شهداءهم واخلفهم خيرا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كف عنهم شر الصهاينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب.